बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डिग्री पर और स्किल्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि डिग्री क्या होती है। जब आप स्कूल से फारिग होकर कॉलेज में जाते हैं तो या आप प्री मेडिकल पढ़ते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, या प्री मेडिकल पढ़ते हैं, या प्री इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, या प्री कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब आप ये तीनों पढ़ते हैं तो सेकेंड ईयर के बाद आपको फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में इंटर होना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी लाइफ में इंटर होकर आप क्या कर सकते हैं, आप प्री मेडिकल अगर आपने पढ़ा है तो आप ईटा का टेस्ट या मेडिकल टेस्ट देकर किसी मेडिकल कॉलेज में एंट्री हासिल कर सकते हैं, एडमिशन हासिल कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर आप प्री इंजीनियरिंग में वो करते हैं सेकेंड ईयर, तो फिर आपको ईटा का टेस्ट पास करना होगा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। ठीक है, फिर बाद में आप 5 साल इंजीनियरिंग पढ़ते हो और उस तरह मेडिकल के फील्ड में आप 5 साल MBBS पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद अपनी स्पेशलाइजेशन आ जाती है इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल में भी। यहाँ अगर हम देख लें कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस जो है उसमें हम सेकेंड ईयर के बाद किसी कंप्यूटर बेस्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिस तरह के हमारे साथ कॉमसेट्स हैं, जिस तरह के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट भी है, और हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अब बन गई हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि क्या होता है डिग्री लेने के बाद, मैं आपको बताता हूँ। डिग्री लेने के बाद अगर आप खुशकिस्मत हुए और आपके ख़ानदान में एक ज़बरदस्त पावर वाला पॉलिटिशियन है, तब तो आपके मज़े ही मज़े हैं पाकिस्तान में। मैं बार बार पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम एजुकेशनिस्ट, मैं एक तालीम दिलाने वाला पर्सन हूँ। ठीक है, तो मैं कभी भी एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर सिस्टम में ख़राबी हुई तो मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलूँगा। ठीक है, तो तब तो आपके मज़े हैं, बस आपकी डिग्री की फ़ोटोकॉपी लेनी है और उसके अलावा आपको एक फेक सा टेस्ट देना है और फेक सी इंटरव्यू देनी है और आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अगर आप पॉलिटिशियन नहीं है तब आपके पास काफ़ी मोटे तादाद में पैसे होने चाहिए। ठीक है, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि एक स्केल पर, यानी जो हमारे पास बेसिक पे स्केल होता है, उस पर 1 लाख रुपए देना होता है। ख़ास तौर पर एजुकेशन सेक्टर में अगर आपको PhD की जॉब चाहिए और वो बेसिक पे स्केल उसका 12 है, तो आपको 12 लाख रुपए देने होंगे। इस तरह अगर आप क्या करना चाहते हैं, 16 स्केल वाली नौकरी करना चाहते हैं जो कि लेक्चरशिप है, और तो उसके लिए आपको देना होगा 16 लाख रुपए। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ रेट्स है। और ये अपने आप से नहीं कह रहा, मुझे ख़ुद एक ऑफ़र हुई थी किसी बंदे की तरफ से, ना फैमिली की तरफ से ना किसी और अप्रोच। एक बंदे ने कहा था, भाई आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास पैसे हैं तो आ जाओ। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब आप उसको शुक्राना देंगे, शुक्राना किस चीज़ को कहते हैं, ब्राइब को। ठीक है, मोटा सा रिश्वत देंगे तब आपकी नौकरी हो जाएगी। अच्छा, अक्सरियत तादाद इन लोगों की है जिनका ना तो पॉलिटिशियन के साथ रब्ता है और ना ही उनके पास पैसे हैं। तो वो लोग अपनी डिग्री का क्या करेंगे? वो लोग अपनी डिग्री को ख्वारों की तरह कभी एक टेस्ट में, कभी एक इंटरव्यू में, कभी दूसरे इंटरव्यू में देते रहेंगे और जो है वो ज़ाया होती रहेगी। ठीक है, यानी उनको कोई उसका फ्रूटफुल वो नहीं मिलेगा, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब सलूशन क्या है इस चीज़ का? तो सलूशन मेरे ख़्याल में ये है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को मज़ीद यूनिवर्सिटियाँ और मज़ीद कॉलेजेस बनाने के बजाय जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे कारखाने लगाने चाहिए उनको। ठीक है, हर एक सूबे में, हर एक ज़िले में एक गवर्नमेंट फैक्ट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें करीबन 1000 से लेकर 1500 तक उसमें एम्प्लॉइज़ हों। ठीक है, अब कौन सी फैक्ट्री बनानी चाहिए? वो फैक्ट्री बनानी चाहिए जो फैक्ट्री जिसका ख़ाम माल उसी इलाके से जो है फराहम किया जा सके। ठीक है, अगर एक इलाके में कोयला ज़्यादा है, ठीक है, तो कोयले वाली फैक्ट्री बनाएं उधर,
اگر ایک علاقے میں ماربل زیادہ ہیں تو ماربل والی فیکٹری بنائے ادھر. لیکن حکومت کو جاب اب دینا چاہیے. ہمارے پاس پاکستان میں یوتھ کی 80% سے زیادہ تعداد گورنمنٹ جاب کے لیے ترس رہی ہے، اور اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو جو تنخواہ ملتی ہے دیٹ از اناپروپریٹ. ٹھیک ہے. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کا یہ بھی معلوم نہیں، اگر کووڈ آ جائے تو ان کو ہاف سٹاف یا پورا کا پورا سٹاف فارغ کرنا ہوگا. سیکنڈلی اگر ان کے پاس جو ہے ان کا بزنس ڈراپ ہو جائے تو سارے امپلائیز بھی ڈراپ. ٹھیک ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں دیر آر لاٹ آف رسکس. ٹھیک ہے. رسک بہت زیادہ ہے ادھر. تو حکومت کو چاہیے کہ مزید یونیورسٹیز دے کے ہم ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان کو ڈیوٹی کرنے کے لیے اسپتال ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ہر سال انجینئرز پیدا کر رہے ہیں، لیکن وی ڈونٹ ہیو اینی جاب اپرچونیٹیز فار دیم. ٹھیک ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اب چائنا کی مثال میں پڑھ رہا تھا، ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. چائنا نے آزادی کے فوراً بعد اپنے ملک میں انفراسٹرکچر کا بہت بڑا جال بچھا دیا. ٹھیک ہے. تو انفراسٹرکچر میں ان کی روڈز آ گئی، ان کی بہت ساری گورنمنٹ بلڈنگز آ گئی، ان کی جو ہے ہیلتھ کیئر سینٹرز ان لوگوں نے وہاں تک روڈز بنا دی جہاں تک یعنی جن کی آبادی بھی بہت کم ہے، کسی دور دراز اب روڈ بنانے کا ان کا مقصد کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس روڈ بنانے میں لگ جائیں، ان کو جابز مل جائیں. انجینئر کی جاب روڈ بنانے کا ہے. اس طرح جو مزدور ہوتے ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں گے، جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ را مٹیریلز والے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ تارکول فراہم کرتے ہیں، جو لوگ کرش فراہم کرتے ہیں، بلڈوزرز والے اور شاولز والے اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر یعنی حکومت اگر ایک کام کرتی ہے تو اس میں ہزاروں لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے پہلے جاب اپرچونٹیز دی. اور سیکنڈ جو میرا مین پوائنٹ ہے، آج کی ضرورت ہے اسکلفل آبادی. ٹھیک ہے. اگر ایک ملک میں 80% یوتھ بے روزگار ہے تو وہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس اسکل نہیں ہے. اب اسکل سیکھنا کوئی اس کے لیے ہمیں الگ سی یعنی 60 سال نہیں درکار. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہر ایک اسکول میں جو پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہو، ہمیں ہر ایک اسکول میں سیکنڈ ٹائم میں اسکلز دینی ہوں گی اپنے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ اگر بعد میں وہ ڈگری کے بل بوتے پر جاب نہ حاصل کرے تو اس کے پاس ایک ایسا اسکل ہو جس سے وہ اپنی لائف کو سسٹین کر سکے. ٹھیک ہے. تو اسکلز میں ہمارے پاس چھوٹے سے اسکل سے لے کر بڑے اسکلز تک آ جاتے ہیں. آپ کو یعنی جو مین فوکس ہے ہمارا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور سافٹ ویئر انجینئر، یہ تو ڈاکٹر کے ساتھ بہت سارے لوگ اسکلز سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کا جو نرس ہوتا ہے نرسنگ کورس کروا لے. اس کے علاوہ ڈاکٹر کو لیب اسسٹنٹ یعنی ان کو پیتھالوجی میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح ان کو فارماکولوجی میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں ڈسپینسری چلانے کے لیے. اس طرح انجینئر کو بہت سارے لوگ چاہیے. تو یہ جو چھوٹی پوسٹ ہے ان کو بھی حکومت کو چاہیے کہ ان کو فروغ دے. تو امید کرتا ہوں میرا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آئی بلیو ان ایجوکیشن بٹ آئی بلیو ان اسکلفل ایجوکیشن. تو آج کے لیے اتنا ہی. مزید انشاءاللہ گپ شپ لگائیں گے. تب تک کے لیے اجازت. والسلام.